Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before going to this event, let's pray to our God, Allah Subhanahu Wa Taala. And now we start from Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording stopped. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Recording in Hamdan progress. syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Haris, Before that, we still have Haris. Yeah, we still have another. Before that, we still have other agendas. Forward. Forward by Mr. Ferry first. Haris. Okay, thank you so much, Haris, and thank you so much, Mr. Fadil, for that one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. The Honorable Bu Sri Wuli Fitriati, MPD PhD. Welcome, Ibu, to our program study today. We would like to thank you very much to Bu Uli for her time to give us a lot of knowledge here later on, and then also for this activity, this agenda about the implementation of academic cooperation between Magister program of UNES and also our study program, English Education of Saint Sultan Abdul Rahman. Here, I would like to let everyone to earn a lot of knowledge, information, experiences from Bu Uli about speaking, especially for speaking course, about conversation pillars and strategic competence of English as foreign language learners. So try to make sure everyone to listen, to pay attention, and perhaps in discussion session, you can ask more questions for sure for that one. And then I do hope that from this agenda, we can have bigger planning in the future, ya Bu Uli. So we are so grateful for your attendance here because, it's hard for us to have like this event to invite speaker from other universities, and then you offer us to help this agenda. So we are so grateful for that one. Thank you so much, Bu Uli. And then we do hope that perhaps in the future, our students, our graduates
can continue their magister program in UNES. Of Amin. course, because of your help too. Amin. Perhaps later on, you can also try to motivate them to continue the study into higher, not just in undergraduate, but perhaps continue to magister program. Amin. Maybe that's all I can say. I do hope that our agenda today runs smoothly and very well. Thank you very much again, Bu Wuli. The last I say, I'm so sorry for all of mistakes happening this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Morning. I hope everyone is healthy today and feeling safe. And Alhamdulillahirabbil alamin. I'm very happy personally. Yeah, I'm very excited to see the lecturers and all students in the Prodi of Tadris Bahasa Inggris Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. First of all, the Honorable Bapak Ferry Yunanta MPD, the head of study program. The Honorable the Secretary of the program, Bapak Daria MH, and the Kalap, yeah, Kepala Laboratorium, Bapak Taqiyuddin MPD, all lecturers here who able to come to this event, and Mr. Fadila Yunata especially as the chairperson, perhaps, and Saudara Heris, yeah, the busiest man, and also saudara-saudari mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya kasihi, yang saya banggakan, yang cendekia. I'm feeling an honor, yeah, for me to be here. And I feel touched because I get a warm welcome from Mr. Ferry and colleagues here. This is a kind of initiation between the Prodi of Tadris Bahasa Inggris Stain Kepulauan Riau and the Prodi of Magister Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana UNES. So the first intention is that first I'd like to have silaturahim. Ya, personally I want to know further ya di luar Pulau Jawa begitu. Jadi langsung jujuk ke yang ujung Kepulauan Riau. Ya. Kalau udah nggak pandemi boleh ke sini, Bu. You can come here. Insya Allah. I'm looking forward to that, Pak Ferry. We hope so. Yeah, and you should also visit us in Semarang someday. Insya Allah, Ibu. With your colleagues. Insya Allah. So I'd like to share what I have learned so far, especially about what Pak Ferry explained about conversation fillers and strategic competence. But actually, it's not only the main purpose. The main purpose is also to introduce you that in Pasca Sarjana UNES we have Magister Pendidikan Bahasa Inggris. So I will come insya Allah the alumni of this prodi, ya, alumninya Pak Ferry. Insya Allah jika Allah menghendaki dan meridhoi silahkan ya Anda meneruskan melanjutkan studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Pasca Sarjana UNES. Mantap, Ibu. Ya, insya Allah berarti kalau lulus nanti mereka 2000 berapa ya Pak? 2023, Ibu. 2023. 2022 sih udah bisa, kalau mereka cepat bisa, Ibu, ya, semester 7. Mudah-mudahan ada yang tepat semangat. waktu. Mudah-mudahan tepat waktu. 2002, 2003, ya walaupun misalnya nanti saya, Wuli, sudah tidak menjadi koor prodi, walau alam ya, tetap ya jalinan silaturahim dan cita-cita mahasiswa Stain melanjutkan studi tetap membara ya. Siap, Ibu. Ini ada alumni juga, Ibu, dari Magister, Ibu. Iya, betul Pak Ferry. Jadi Pak Fadila Yunata ini memang alumni Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNES. Tahun berapa ya Pak Fadil? Lulus tahun 2017. Ya. 2017 dan di mata kuliah saya Discourse Studies dan sekarang juga under my supervision for That's dissertation.
Oke. common Oke, discussion. sekali lagi saya haturkan terima kasih Pak Ferry, Pak Fadil, Pak Daria, Pak Takiadun, Pak Takiudin, maaf, Iya. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semua. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, can we start, everyone? Yes, for sure. Sure, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Pak. Good morning, Mr. Fadil. Morning. Morning. Honorable Mr. Ferry, Mr. Daria, and Mr. Taki, and our special lecturer today, Ibu Sri Wuli Fitriati. Yeah. And all of the students, welcome to our first guest lecturer, yeah, Mr. Feria. Yes, Yeah, this is our first guest lecture. yeah, maybe we have others guest lecturer in the future. Okay, today we have our special speaker. Yeah, you can see the name is Ibu Sri Wuli Fitriati, SPD, MPD, PhD. Yeah. Before that, I will read the curriculum vitae of her first. Sekarang ini Ibu Uli ya, jabatannya adalah lektor kepala sebagai koordinator program Magister Pendidikan Bahasa Inggris ya in Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Ya, this is my campus actually ya. This kampus saya ketika S2 dan sekarang S3 juga di UNES ya. Beliau adalah dosen saya. Latar belakang pendidikan Ibu Uli S1 di IKIP Semarang, ya S2 di Universitas Negeri Semarang, ya dengan beasiswa dari Dikti, dan S3 di University of Southern Queensland in Queensland, Australia. Ya, ini dengan beasiswa juga dari Dikti. Ya, berikutnya pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali ya, dari penelitian beliau di 3 tahun terakhir ini memang fokus di communication ya, especially about fillers. That is the topic in our today's lecture. And then ya, Ibu Uli juga sudah banyak sekali menerbitkan buku dan juga publikasi artikel di Scopus Index Journals, ya, di Scopus Q1 dan Q2, and the topic is about also conversation, and I think she is the expert in this topic, ya. So we are glad to have her today, ya, as our speaker, because memang kompetensi beliau di bidang ini. Dan berikutnya ini Mr. Ferry, yang perlu kita apresiasi, beliau mendapat penghargaan sebagai Koor Prodi Magister dengan peringkat kinerja terbaik di UNES tahun 2020. So we can learn so many things from her, especially in managing the study program ya, because kami banyak yang masih newbie nih Bu. Iya, kita newbie semua Ibu. Masih minim pengalaman, jadi kita bisa banyak belajar dari ya, belajar bersama insya Allah dari Ibu Uli. Okay, for not wasting the time, I think I will give the screen to Ibu Uli. Yeah, thank you. Thank you so much, Pak Fadil, for the nice and warm introduction about me. Mohon izin ya, Pak Ferry, Pak Fadil, Pak Daria, dan Pak Takiudin, dan Bapak Ibu dosen semua, saya ingin menyapa mahasiswa ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay. Okay, now this is the title of our lecture today. Jadi ini perkuliahan biasa ya, Mbak, Mas, hanya saja yang mengisi Bu Wuli. You just can call me Ma'am Wuli or Bu Wuli, ya, nama pendek saja. Karena memang terlalu panjang nama saya. Okay, so today we are going to talk about
conversation pillars and strategic competence of English as a foreign language learners. As Pak Fadil introduced me to you, my name is Sriwuli Fitriati. I'm from Universitas Negeri Semarang. Okay, now let's move to, I'd like to know from this title, yeah, Mbak-mbak, Mas-mas, our students all, from this title, what are the keywords that we are going to discuss? Anyone can reply me? Mbak Indah Ridwani, kira-kira keywords-nya apa? Kita mau membahas apa hari ini? Anyone can say something, please? Melda mungkin? Keyword-nya apa? Kata kunci dari judul atau tema kita hari ini, keyword-nya apa, Melda? Very good, very good. Who is it? Siapa ini tadi yang menjawab? Oh, Harris, oke. Okay. Karena tulisannya TBI Stain Capri ya. Oke. Oke, thanks Harris. Yes. In addition to English as foreign language learners, what are the other two keywords from this title? Apalagi keywords-nya dari judul ini? Conversation. Very good, Melda. Thank you so much. Conversation fillers, right? Okay, good. The other one? Strategic competence. Very good. Who is it? Naili? Yay. Yes, ma'am. Good, very good. So, you can identify from this title, we have three keywords: conversation fillers, strategic competence, and English as a foreign language learners. Yes, right. When we are talking about strategic competence and conversation fillers, of course, we also talk about communicative competence. Nah, sekarang Bu Buli mau tanya, ya, sepemahaman Anda, as far as you know, what is learners of English as a foreign language? Artinya apa? Mas Satria? Di-unmute dulu. Oke, pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, betul ya. English as a foreign, termasuk siapakah pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asingnya? Termasuk kita semua ini, ya. You and I, ya. All people living in Indonesia consider learn English as a foreign language. Why it is foreign? Because it's not our native language. It's not our mother tongue. Even it's not our second language. Bahkan sebagai bahasa kedua pun tidak. Ya, for example, my mother tongue is Japanese language. Japanese language, bahasa ibu saya itu Jawa. My second language what? Indonesian language. So English is my foreign language. Itu ya, dipahami dulu konsepnya. Kira-kira communicative competence itu apa sih? Communicative competence dari dua kata, komunikatif dan competence. Komunikatif itu apa? Oke, ini Haris terus ya yang menjawab ya. Oke, kompetensi berkomunikasi, very good, you're right ya, kompetensi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi itu apa? Oh, betul, kemampuan, betul sekali. Kompetensi itu kemampuan. Ketika saya mengatakan, oh itu Revita itu mahasiswa yang berkompeten loh. Nah, berkompeten ya, artinya apa? Mempunyai kemampuan yang baik, yang cukup. Jadi communicative competence adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, ini dikira-kira dulu, ini baru brainstorming. Kalau strategic competence apa? Strategic competence. Tadi competence katanya ability. Strategic. Kemampuan berstrategi. Thank you Milda. Kemampuan berstrategi. Strategi apa? Strategi perang? Strategi mendapatkan uang? Strategi apa? Dihubungkan dengan konteks kita. Belajar bahasa Inggris. Bahasa asing. Strategic competence di sini dimaksudkan adalah kemampuan untuk menggunakan strategi berkomunikasi, ya. So strategic competence
your ability, your competence in using some strategies to be able to communicate. Ya, kalau conversation filler sudah ada yang tahu. Kalau sudah ada yang tahu, berarti selesai dong kuliahnya. Apa, Mas Hairun Nizam? Conversation fillers ditebak-tebak saja. Betul, tidak apa-apa. Pengisi percakapan. Apa Mbak Siti siapa tadi? Itu conversion filler tuh pengisi percakapan. Oke, pengisi percakapan contohnya apa Mbak Siti? Jadi harapannya by the end of this session you understand what is communicative competence. I also would like to introduce you to the term strategic competence and conversation fillers ya. Jadi mudah-mudahan akhir sesi nanti Anda semua paham apa itu strategic competence dan conversation fillers. And of course, the main goal is that I'd like to raise your self-confidence in speaking English. Again, you should be confident in speaking English because English is not our language. So when we make mistakes, that's fine. Yeah, even I'm talking Japanese, sometimes I make mistakes. Yeah, so that's normal. So by the end of this meeting, I hope you have higher self-confidence to speak in English, okay? Sudah kita sepakati ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Next, wait. Yes, okay. Now I'd like to ask you first. What's the purpose of what's your purpose of learning English language? Anyone can give reason why you learn English? Why you are here, mahasiswa baru? Why you take English education? Tadris bahasa Inggris di institusi ini, di STAIN ini? Alasannya kenapa? Want to be expert in English belajar bahasa Inggris. Untuk belajar bahasa Inggris, betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa belajar bahasa Inggris? What do you want to do? Biar bisa keliling dunia. Biar bisa keliling dunia, amin ya robbal alamin, insya Allah. Ya, berarti ada intrinsic motivation, bagus itu, ada intrinsic motivation. Selain keliling dunia, apalagi dapat orang bule? Tidak ya, Bu. Saya bercanda ya. Apalagi tujuannya? Why do you learn English? Why do you want to study more about English? Mungkin cita-citanya menjadi ya? Pemandu wisata orang asing, ma'am. Okay, so you want to be a guide. When you have a cita-cita, when you have a hope that you will be a professional tourist guide, yeah, especially for a foreign tourist. So, what skills do you need? Speaking. Very good. Yeah, so you need to be able to speak fluently. You need to be able to speak appropriately, right? Yes. Okay, so why do you learn English language? Because I want to be able to communicate. Ya enggak? Yes. Ya, Anita ingin belajar bahasa Inggris. Anita belajar bahasa Inggris pasti karena ingin bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Betul enggak, Mbak Anita? Yes. Iya, apapun alasannya, mau keliling dunia, mau menjadi tour guide, ya, mau menjadi guru bahasa Inggris, apapun alasannya pasti tujuannya adalah bisa berkomunikasi, ya, to be able to communicate in English, both spoken and written, ya enggak? Yes, ya, ma'am. Bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. Baik, betul. Nah, to be able to communicate in English fluently itu lancar, accurately itu benar grammarnya, appropriately itu tepat ya penggunaan bahasanya, we should obtain communicative competence. Kita perlu mempunyai kompetensi berkomunikasi. Ini keywordnya. So far so good? So far so good? Yeah. Yes, ma'am. Okay, good. So I'd like to have interaction with you, yeah, engaging, not only one-way lecturing, but also two-way communication. Nah, apa itu communicative competence?
Saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Nah, agar saya bisa berkomunikasi atau menggunakan bahasa Inggris lisan atau tulisan, saya harus mempunyai kompetensi komunikatif yang cukup. Ya, cukup saja sudah cukup, tidak harus yang very high, advance begitu ya. Nah, apa itu communicative competence? Okay, so the thing that we discuss in the perspective of you as students, ya, and in the perspective of lecturer, di perspektifnya Pak Ferry, Pak Fadi, Bapak Ibu dosen yang lain, tujuan termasuk saya sendiri ya, tujuan saya mengajar bahasa Inggris itu apa? Ya, to help my students able to communicate in English. Ya, saya harus bisa membantu mahasiswa saya, siswa saya, murid saya untuk menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, the language teacher should teach explicitly communicative competence. Oleh karena itu, sebagai dosen bahasa Inggris, saya harus bisa mengajar dengan jelas ya, apa itu communicative competence. Agar mahasiswa saya bisa mendapatkan communicative competence yang cukup untuk bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Oke. If you have any question about this, you can interrupt. Boleh kok langsung interupsi ya. Oke, next. Jadi apa itu communicative competence? Apa itu communicative competence? Mari kita lihat. We agree. The term ya, istilah ya, term itu istilah atau ada yang mengatakan the notion ya, notion atau konsep. Jadi communicative competence itu dari dua kata, communicative dan competence. Communicative adalah relating to communication. Sedangkan competence itu adalah ability, tadi Mas Heris ya mengatakan, capability, competency, capacity, proficiency, atau having sufficient knowledge, mempunyai knowledge itu apa? Ilmu yang memadai, yang cukup. Oke, ini dipahami dulu konsepnya, definisinya. Let's move to next. Nah, so students, the focus of our discussion today is spoken language. Kan bisa dilihat dari judul ya, bahwa conversation pillars, namanya saja conversation, berarti spoken ya. Ada apa saja dalam tipe-tipenya spoken language, apa saja? Coba, boleh dibaca? Mas Abdurrahman Mawazi, silahkan Mas Abdurrahman Mawazi. Maaf, ini Bapak dosen apa mahasiswa? Mohon maaf. Beliau dosen Ibu, dosen Ibu. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Ibu. Oh, komunikasi beda. Mohon maaf Bapak Abdurrahman, saya tidak melihat videonya, jadi saya mencoba berinteraksi dengan mahasiswa dengan membaca nama-nama di Zoom ini. Baik, kalau begitu saya move ke Gak apa-apa Ibu. Nggih, matur nuwun. Saya move ke Mbak ini saja, Mbak Rezita. Coba tipe-tipe spoken language itu apa saja, Mbak? Boleh dibaca itu slide-nya. Yang pertama yaitu speech. Kedua lecture, yang ketiga guide, yang keempat yaitu conversation, kelima small talk, yang keenam chat, yang ketujuh interview, 8 presentation, 9 sermon. Very good, thank you so much. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types of spoken language ini mana yang sudah familiar dengan Mbak Rezita? Do you know all of these types of spoken language? Chat. Oke, chat ya. Oke, chat. Apa sih bedanya conversation, small talk, and chat? Sebenarnya ada sedikit perbedaannya ya.
Kalau chat itu ngobrol biasa, kadang nggak tentu arah ya, spontaneous ya. Kalau small talk itu sedikit ada tujuannya, membicarakan apa? Gossiping, for example. Membicarakan dosen atau membicarakan PR, membicarakan apa namanya curhat begitu ya. Conversation juga begitu. So what I'm trying to say is that these all types of spoken language. Ada speech, pidato, ada lecture seperti yang saya lakukan ini. I'm giving you a lecture. Ada debate ya. Ada interview between employer and prospective what is it prospective worker ya, and then presentation, what you do in your class, you do a classroom presentation, and then sermon itu khotbah ya. Okay, so all this is spoken language. Next, conversation. Nah, conversation sendiri menurut Celsa Murcia dibedakan menjadi dua tipe, yaitu transactional conversation dan interpersonal conversation. Have you ever heard about this? No, ma'am. No? Oke, barusan kan sudah? Barusan berkenalan istilah ini ya. Kira-kira saja transactional conversation itu conversation yang seperti apa? Pak Fadil nggak boleh menjawab ya. Nanti nilainya 100 terus. Pak Ferry juga nggak boleh menjawab ya. Ya, Ibu. Oke, kira-kira saja apa bedanya transactional conversation dengan interpersonal conversation, Mas Hairun? Mr. Hairun, Mr. Hairun is the teacher in one of the boarding school. He's having his students to have vaccine. I don't think he's listening. Oh, okay. But I think he is looking at our camera, Pak Ferry. I see. Mr. Hairun. Pak Hairun senyum ya. Baiklah, bagaimana dengan Oh, he's here. Mbak Dablo? Transactional conversation itu seperti apa, Mbak? Antara siapa dengan siapa? Transactional conversation itu kayak percakapan ketika melakukan transaksi mungkin, atau interpersonal conversation itu percakapan dengan orang yang mungkin udah dikenal atau dekat gitu. Jadi berbeda. Oke, very good. Thank you Mbak Dablo ya. Almost correct ya. Jadi transactional conversation kata Mbak Dablo ada conversation yang ada transaksinya ya. Tapi transaksi di sini tidak harus berarti tentang keuangan ya. Ada urusan ya, bahasa kasarnya ada urusan. Contohnya ini seperti di gambar ini antara siapa dengan siapa, Mbak? Dokter, ma'am. Betul, dokter dengan pasien ini. Yes, right. So one example of transactional conversation, ya, students, between a doctor and a patient. Ya, Anda bayangkan saja masuk ke klinik, ke ruang dokter kan langsung ditanya, ada keluhan apa, Bu? Batuk, Dok. Sudah berapa hari, Bu? Sudah minum obat apa saja, Bu? Ibu harus istirahat ya. Sudah, habis itu pergi meninggalkan ruang praktek kan. Nah, jadi tadi Dablo mengatakan ada transaction, ada urusan. Ya. Juga selain itu, selain antara doctor and patient di mana? Yang kira-kira conversation-nya itu ada urusan, ada bisnis. Mungkin dalam membuat visa. Oh, very good. Nah, Dablo mau kemana ini kalau sudah membuat visa? No, my friend make a visa in his country. And they help with English language. Very good, Rizka. Very good. Rizka ya ini tadi ya yang menjawab. Dablo. Oh ya, Dablo. Betul. Urusan di immigration office ya. So one of the officer asked you about bio note, your curriculum vitae. Jadi ada urusan. Also between bank teller and customer, ya enggak? Pegawai bank dengan teller dengan customer. Kemudian shop assistant dengan customer, ya. What can I help you, kan begitu. Ada yang bisa dibantu? Nah, oh saya mencari sepatu ukuran sekian, bla bla bla. Sudah. Itu namanya transactional conversation.
How about interpersonal conversation? Tadi sudah dijelaskan Mbak Dabluk. Interpersonal conversation itu ya tidak harus sudah kenal. Tadi di awal, sebelum Anda datang, join dengan kami, itu saya sudah ngobrol santai dengan Pak Ferry. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan Pak Ferry and I tried to establish relationship. Ya, mencoba untuk mengetahui satu sama lain. Jadi tidak harus sudah kenal duluan. So we establish relationship, ya, tanya-tanya santai. Atau interpersonal conversation itu ya ngobrol biasa, ya, tanpa ada tujuan khusus. Oke, so between these two concepts, any questions? Ada pertanyaan dulu tentang dua konsep ini? So far so good? So far so good, ma'am. Okay, good. Now let's move to, nah ini ya, entah itu conversation-nya transactional atau interpersonal, menurut Celsa Murcia ya, bahasa apapun yang kita pelajari, termasuk bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun, pembelajar bahasa harus mempunyai communicative competence ya, kata Celsa Murcia ini di tahun 2007. Maaf. Jadi ada beberapa competencies ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada linguistic competence, socio-cultural competence, formulaic competence, interactional competence, discourse competence, dan strategic competence. Yang menjadi fokus diskusi kita, karena waktunya terbatas, saya tidak bisa membicarakan semua kompetensi ini, insya Allah lain kali ya. Tapi kita fokus ke strategic competence ya, strategic competence, kompetensi berstrategi tadi katanya ya. Karena apa? Ketika kita menggunakan bahasa, kita tidak selalu atau tidak hanya membutuhkan linguistic competence, Mas Mbak. Kita tidak hanya membutuhkan menguasai grammar, menguasai structure, menguasai how to pronounce words, menguasai orthografi, menulis dalam bahasa Inggris itu tidak cukup. Tapi kita juga perlu socio-cultural competence. Misalnya sekarang ini ya, kalau di kulturnya orang Barat, kita menyapanya good morning. Sampai pukul 12 kurang 5 kita menyapanya good morning. Ya, kemudian kita bertemu malam hari, menyapanya good evening, kan begitu. Ya, itu namanya social cultural competence. Ini saya cerita yang sedikit saja ya, karena kita fokusnya strategi. Formulaic competence itu adalah kompetensi menggunakan expression yang sudah fix. Misalnya apa, Mbak Muli? Misalnya, when I ask you, how are you, students? Anda menjawab, I'm good, thank you. Ya enggak? Nah, kemudian Yes. Anda membalikkan, and you, kan begitu. That's the way English native speakers say it. Formulaic competence itu adalah memang sudah seperti itu cara orang penutur asli bahasa Inggris menyampaikannya. Misalnya mau presentasi, itu sudah biasa. Good morning, ladies and gentlemen. Today I'd like to present about, itu sudah formulaic competence, sudah seperti itu cara ngomongnya. Nah, kita fokus kalau interactional competence berinteraksi, ya. Apakah complaining, apakah apologizing, apakah giving opinion, apakah giving a lecture like this, apakah confirming, apakah questioning, itu kemampuan berinteraksi. Sedangkan discourse competence itu kompetensi yang tertinggi, artinya apa? Bahwa sebagai pengguna bahasa kita bisa ikut berwacana. Discourse itu kan wacana, kan berwacana. Nah, linguistic competence, social cultural competence, formulaic competence, interactional competence, dan discourse competence itu juga membutuhkan strategic competence, ya, kemampuan berstrategi. Oke. Apa itu kemampuan berstrategi? Let's see the next slide. Oke. Ya, strategic competence adalah knowledge of verbal and non-verbal communication strategies which enhance the efficiency of communication and where necessary, enable the learner to overcome difficulties when communication breakdowns occur. Coba, intinya apa terjemahannya ini? Communication strategies itu apa? Strategi ketika
Apa Mbak Rizka Rahmawati? Mbak Rizka Rahmawati? Atau Sela Puspita? Atau mohon saya dikoreksi Pak Fadil kalau yang saya panggil Bapak Ibu dosen. Oke, Bu. Atau Mas Bambang Kurniawan? Mudah-mudahan stay tune ya. Atau siapa Mas Heris? Mas Heris, are you there? Mas Heris, are you there? Oke. Strategi kompetens itu apa, Mas Heris? Oke, kemampuan berkomunikasi, itu communicative competence. Kalau dilihat dari definisi ini, Mas Heris, enable the learner to overcome difficulties when communication breakdowns occur. Artinya apa? Kemampuan pembelajar bahasa untuk mengatasi apa? Kesulitan. Betul, mengatasi kesulitan ketika terjadi kesulitan berkomunikasi ya. Communication breakdowns itu ketika ada problem dalam komunikasi, terutama karena kita tidak begitu menguasai vocabulary ya. Oke, thanks Mas Heris. Oke, let's move to ini beberapa strategi competence ya. Misalnya ini banyak ya. Tapi the focus nanti saya masuk ke ini ya, yang saya beri warna biru, fokus dari discussion kita. Misalnya avoidance or reduction. When we are talking to someone who is also speaking in English, and then we don't understand what they are talking about, sometimes we do message replacement. Sometimes we avoid topic. Karena nggak mudeng topiknya, bahasanya terlalu susah, we avoid ya that topic. Atau message abandonment artinya meninggalkan pesan itu, jadi seperti tidak di highlight begitu karena we don't understand what they are talking about. Kemudian strategi yang kedua ada achievement and compensatory strategies. Ada circumlocution. Circumlocution itu misalnya kita tidak tahu corkscrew ya. Corkscrew itu tutup botol ya. Kita kan bingung nih mau ngomong apa. Corkscrew itu apa sih? Akhirnya Anda mengatakan, you know that one, the thing you open the bottle, the thing you open the bottle itu disebut dalam bahasa ilmiahnya disebut circumlocution. Kemudian Anda tidak tahu atau saya tidak tahu bahasa Inggrisnya ikan mas ya. Carp itu kan carper ya, ikan mas ya. Kemudian kita pakai approximation. Approximation itu kira-kira yang hampir sama. Pakai fish. Fish, what I mean is fish. Padahal maksudnya mau ngomong ikan emas gitu, tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cari aja approximation kata-kata yang mirip begitu. Atau all-purpose words, bahasa yang biasanya orang bule selalu gunakan jika nggak lupa namanya ya. Misalnya thingy. The thing itu maksudnya itu loh gitu ya, atau thingamagic like the thing ya, atau non linguistic means seperti mimik, pointing, gesture, drawing pictures itu juga termasuk strategic competence. Atau restructuring, the best was very gitu ya, atau word coinage ya, kan tidak ada itu vegetarianist itu kan tidak ada. Adanya vegetarian. Nah, tapi Anda karena kurang paham, kemudian ya sudah tidak apa-apa pakai vegetarianist, tidak masalah. Atau literal translation from our second language atau foreignization ya, dibule-bulekan begitu, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kemudian didengungkan seperti orang bule, you know, what is Kureta? Misalnya seperti itu ya, biar sound like a foreigner ya. Kemudian code switching, ganti bahasa begitu, atau retrieval, bronze, itu semua students what we call strategic competence. Sampai di sini dulu. Any questions? Atau shall we move on? Yes.
This one. Esther. Yes, right. That would have what usually happens to me too, ya. Jika nggak tahu misalnya, of course, that's good question, Harris. Of course, if you use non-linguistic means, the speaker is near you, ya, face-to-face interaction, Harris, ya. Jadi ketika tidak tahu misalnya ini apa gitu kan, sambil pointing. Tapi kalau jaraknya jauh, misalnya apalagi pakai Zoom, saya pointing kan Harris nggak lihat. Okay, so for non-linguistic, that's good question. So for non-linguistic means Mimi pointing, karena pointing itu kan tergantung letak atau tempat bendanya kan. Nah, itu kan mestinya face-to-face interaction. Gitu. Ya. Misalnya the simplest one, we don't know the word sad begitu. Pakai facial expression kan, Harris dan kawan-kawan. I was late to Pak Fadil's class. He was angry to me very much. So at the time I feel mau ngomong sad begitu kan, dilelah pas lupa ya. Anda bisa menunjukkan wajah sedih begitu kan. Nah itu namanya gesture ya. Tapi insya Allah Pak Fadil nggak pernah marah ya. Ini contoh saja ya, Harris. Begitu ya. Oke, good. Ini ada stalling or time gaining strategies. Fillers, ini yang akan kita sampaikan, yang akan kita diskusikan. Fillers ya, tadi siapa ya mengatakan pengisi conversation gitu ya. Oke deh, kita simpan dulu jawaban tadi, pengisi conversation. Hesitation devices, karena agak ragu. Jadi, Bu Ulin ini juga kan kadang pakai well, I mean, itu namanya fillers, hesitation devices, because it can be because I'm not sure what I'm going to talk about, or I'm thinking, because I don't know the exact vocabulary for that. Jadi daripada diam gitu ya Mas Mbak, daripada diam, pendengar kita jadi bertanya-tanya ini diamnya diam selesai atau diam ngantuk begitu kan? Kita menggunakan strategi kompeten seperti itu. Ya, banyak sekali tipe-tipenya. Misalnya ya yang untuk interactional ya, misalnya tidak tahu gitu, what do you call it? What do you call? Ini ya yang kursornya saya orek-orek ini ya. What do you call? Or you can say, I don't know the word in English. I don't know the word in English. Sandal, do you know? Nah gitu loh. Jadi boleh code mixing ya, as long as the conversation runs smoothly. Atau ini ya, requests, repetition. If you don't understand what your interlocutor itu orang yang mengajak Anda bicara, jangan malu-malu untuk menanyakan, pardon? Could you please say that again, please? Sorry, gitu ya. So I do not recommend you to be silent. Jangan terlalu quiet begitu. You have to give response to your interlocutor whether you understand or not. Ya, by saying, sorry, I don't understand what you mean. Can you please repeat? Ya. Atau clarification. What do you mean by? Atau kalau nggak mantap bisa mengatakan, did you say? Nah, ini ya. Ini semua strategi dalam berkomunikasi, terutama untuk conversation. Oke. Masih ada beberapa, misalnya expression of non-understanding. Sorry, I'm not sure I understand what you mean. You mean, gitu ya. Atau misalnya tadi saya mengatakan, do you understand? Are you with me? Am I making sense? Am I making sense? So artinya saya bisa dipahami, gitu. Oke? Hello, everyone. Are you there? Okay. Okay, good. Next, you may interrupt me anytime, ya. Nah, sekarang fokusnya ya, karena begitu banyak topics of discussion tentang strategies competence, jadi untuk lebih memfokuskan dan bisa dipahami, jadi Bu Wuli, saya fokuskan ke conversation fillers. Apa itu conversation fillers?
Fillers are sounds or words or phrases that could appear anywhere in the utterance and could be deleted from the utterances without causing any changes. Jadi fillers itu bisa suara, bisa kata-kata, bisa frase. Frase itu kan lebih dari satu kata yang muncul di kalimat kita, di utterances kita. Ya, tapi fillers itu kalau tidak ada, di delete itu juga tidak akan mengubah arti, tidak mengubah makna. Ini fillers itu digunakan agar percakapan kita itu sound like native speaker begitu, sound natural. Ya, daripada patah-patah kita pakai fillers. Yeah. So during spoken interaction, speakers are likely to use those expressions to create a delay that enables them to carry on the conversation. Jadi kadang fillers itu digunakan karena kita memang sedang mikir ya. Jadi kita pakai I mean, do you know what I mean? Nah, itu contohnya. Jadi kalau itu dihapus, nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kan kesannya jadi kayak mandek, seperti terlalu mikir begitu. Ya. Jadi fillers are not part of the main message, bukan message yang utama, tapi lebih membuat interpersonal meaning-nya itu lebih tinggi, lebih luas, lebih natural begitu ya. Oke, next. Ya, ini masih teorinya ya. Kapan sih filler words? Kapan filler words itu digunakan? Ya, of course, fillers are used when we are speaking out loud. Ketika kita bicara dengan keras, artinya bicara secara verbal, bukan mengetik di WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Itu enggak ada. Tapi ada sih ya di Instagram atau WhatsApp gitu, nulis gitu kan, atau gitu kan. Nah, tapi kan jarang. Nah, kebanyakan fillers itu memang untuk out loud ya, memang seperti yang ini, seperti yang Bu Uli lakukan ini, ngomong keras gitu ya. Jadi generally you won't use fillers when you are writing. Jadi fillers kebanyakan, apalagi academic writing ya, nanti kalau menulis skripsi tidak pakai filler ya, karena fillers memang untuk conversation. So when you are speaking out loud, ketika Anda ngomong keras, you might need some extra time to figure out what to say. Ya, jadi Anda bisa menggunakan filler words. Nanti saya jelaskan ya. Oke, nah ini teorinya dulu. Menurut Rose, ya, fillers which are also called fill pauses mempunyai tipe-tipe. Ada 2 tipe kata Rose, ya. Dalam bukunya tentang conversation fillers in English. Ada yang namanya unlexicalized filled pause, unlexicalized filled pauses, dan yang kedua lexicalized filled pauses. Yang unlexicalized itu artinya bukan vocabulary. Jadi seperti gumam, apa ya? Gumam, apa Mas Fadil? Bergumam ya. Gitu ya. Itu namanya, gitu ya. Seperti Mas Fadil lakukan tadi. Itu namanya unlexicalized fillers. Fillers. Itu kan tidak ya. Jadi unlexicalized, maaf, itu kan tidak berupa kata. Tapi yang berupa kata ya ini like, well, oh ya, you know, I mean. Nah, itu lexicalized karena berupa kata. Oke. Nah, fungsi fillers apa? Banyak. Jadi ini fungsi fillers ini bukan ini ya, Stanstrom memprescribe, menentukan fungsi filler tuh ini loh, harus ini, tidak. Justru konteksnya Stanstrom itu melakukan penelitian pada English native speaker, kemudian dia menyimpulkan, oh ternyata paling tidak ada 5 fungsi penggunaan fillers pada English native speaker, yaitu misalnya hesitations. Hesitations itu kayak ragu-ragu, jadi pakai gitu ya, yang unlexicalized. Fungsi yang kedua, kata Stanstrom, itu adalah attention getting devices or empathizing. Jadi seperti meminta perhatian. Ya, misalnya tadi saya mau mengawali mengawali presentasi ini. Saya mengatakan, well, students, today I'm going to kadang menggunakan so we are here. Itu namanya fillers yang berfungsi untuk attention getting devices. Jadi kan kelihatan luas tuh student. Luas itu maksudnya natural. Atau mitigating devices. Mitigating devices itu biar
lebih smooth ya, lebih smooth. Jadi tidak menyakiti perasaan orang yang kita ajak bicara. Atau berfungsi sebagai editing term. Editing term itu memperbaiki salah ya. Oh, I mean gitu. Ya, atau a time creating devices, semua fungsi ini entah itu hesitation, attention getting devices, mitigating devices, editing term, time creating devices itu ya bergantung Anda sebagai pengguna fillers. Orang lain menyimpulkan, menginterpretasikan, oh ketika Bu Uli mengatakan, you know, maksudnya bukan berarti betul-betul Anda tahu, tapi seperti apa? Untuk time creating device gitu ya, untuk mengambil waktu, you know what I mean, gitu. Oke. Nah, sampai di sini ini lebih fokus lagi ya beberapa contoh. Jadi untuk slide selanjutnya, mohon maaf Pak Fadil, saya ada berapa hari lagi untuk presentasi? Berapa menit lagi maksud saya Pak Fadil? Masih bisa ini Bu, 20 menit lagi. Oke, baik. Oke. Karena saya ada 46 slides tadi kalau nggak salah ya. Oke Bu. Boleh ditambah Bu. Insya Allah ya. Baik, nah ini contoh beberapa penggunaan fillers dengan beberapa alasan ya. Ini alasan ini juga bukan preskriptif. Preskriptif itu artinya ditentukan. Anda pakai filler ini berarti artinya ini, bukan. Tapi memang para ahli ini meneliti the way English native speaker use fillers. Seperti tadi saya jelaskan. Misalnya fungsinya to show that you are thinking. Ya, menunjukkan bahwa sedang berpikir. Jadi use filler words when you need to think about your answer or statement. Contohnya, misalnya ditanya ya, berapa lama kamu sudah mengajar di How long have you been teaching at UNES, Wuli? Begitu kan misalnya. How long have you been teaching at UNES, Wuli? Well, I have basically itu sebenarnya saya mikir, saya ngitung berapa lama sih saya sudah ngajar di UNES. Saya di UNES sudah hampir 20 tahun ya. I have basically 20 years at UNES, gitu. Jadi tadi kan dikatakan oleh para ahli bahwa kata basically, filler ini kalau tidak ada pun ya nggak masalah. Ya, misalnya I have pakai a juga boleh kan. Nah, jadi itu artinya apa? Biar interlokutor kita itu tidak menunggu lama gitu loh. Coba kita bayangkan ya kalau kita mandek ya, berhenti. I have, terus Anda menghitung gitu. Itu kan agak boring kan, membosankan. Jadi ada fillernya itu I have wait a minute. Nah, gitu juga boleh. Wait a minute. Wait a minute itu juga filler. Maksudnya Anda sedang menghitung, oh, I have been teaching at UNES for 20 years. Nah, gitu, ya. Or to make a statement less harsh. Harsh itu apa ya? Membuat orang less itu kan kurang. Harsh itu malu ya, atau merasa tersinggung, atau ya ini ya. Contohnya ini, when your friend has some broccoli stuck between his teeth. Atau kalau kita chili begitu ya. Chili biasanya Bu ya. Pengalamannya Mas Fadil ini, Pak Fadil. When your friend has some broccoli stuck between his teeth, you could just tell him, kan bisa tuh langsung, well, you have something in your teeth. Nah, tapi itu kan membuat interlokutor kita jadi embarrassed kan, jadi malu. Embarrassed itu malu. Nah, pakailah filler biar lebih less harsh. Nah, ini kan less harsh, lebih less harsh. Well, sorry, you have you have a little something in your teeth. Nah, gitu. Ya, jadi tujuannya untuk membuat less harsh. Ya. Mitigation tadi kalau istilahnya Rose tadi. Oke. Next, to make your statement weaker or stronger. Nah, contohnya gimana? Contoh ini ya, dibaca dulu. Filler words don't add anything to sentences. They can be used to change the sentence tone. Tone itu apa ya? Tone itu how your utterance sound. Apakah kelihatan tegas, assertive? Apakah intimate? Intimate itu akrab? Apakah galak? Begitu ya? Nah, itu kan bisa dilihat, bisa didengar dari tone-nya. Contohnya, jika itu merupakan regular statement, kalimat biasa, itu kan, maaf, hanya mengatakan, I think kittens are cute. Sudah gitu.
datar ya. I think kittens are cute. Saya rasa anak kucing itu lucu. Dah gitu ya. Jadi interpersonal meaning-nya kurang menukik begitu ya. Tapi kalau ketika ini konteksnya kan ada ketika percakapan, misalnya ada teman Anda mengatakan, anak kucing itu nggak lucu kok, jelek misalnya ya. Kemudian Anda don't agree, you don't agree. Anda bisa mengatakan, well, actually, I think kittens are cute. Nah, maka menunjukkan kontras. Actually-nya ini menunjukkan kontras because I don't agree when you said that kittens are not cute. Ya, kemudian saya mengatakan, well, actually I think kittens are cute, gitu. Walaupun tanpa ada actually itu juga bisa-bisa saja, tapi kan Anda bisa merasakan ya, nuance of meaning-nya, nuansa maknanya itu beda. Atau mau memberikan kesimpulan, something you might say as conclusion. At the end of the day, I think kittens are cute. Artinya pokoknya gitu ya, pokoknya anak kucing itu lucu, imut gitu. Ya, at the end of the day, so this is the responsibility of speaking lecturers. Bagaimana agar mahasiswa kita bisa lebih sound fluent begitu ya, daripada hanya diam karena sedang memikirkan kata-kata selanjutnya. Atau to stall for time. To stall for time itu untuk ngulur waktu. Ya, misalnya ini ya. To stall for time means to do something to try and gain more time. Fillers words are an excellent way to stall when you don't know how to answer a question or when you don't want to. For example, if your teacher asks you, where is your homework? Tone-nya dosen sudah seperti itu. Mana PR-nya, Mas? Gitu kan? Where is your homework? Kemudian bingung kan? Memang nggak ngerjakan karena lupa. Tapi kan nggak bisa langsung menjawab, I forget, begitu. Dosanya tambah marah ya. Jadi kan seperti ada rasa dulu, sorry ma'am, I forget. Nah gitu. Jadi ini fungsi dari to stall for time. Oke, ini ya. Or to include the listener in the conversation without ending your sentence. Conversation itu apa sih? Conversation kan takes at least 2 people. Paling sedikit namanya conversation kan 2 orang. Some filler words and phrases can include the other person in the conversation. Contohnya tadi ya, it was a really big bear, you know. Nah, ketika saya mengatakan it was really a big bear, you know, apakah, coba saya cek ya, cek. Apakah Mbak Lasri, Mas Bambang, Mbak Lasri, are you there? Yeah, Miss. Okay, very good. Mbak Lasri, when I'm saying to you like this, kira-kira responnya Mbak Lasri bagaimana? Ketika saya mengatakan begini, it was really big bear, you know, Lasri. Kira-kira responnya Lasri gimana? Bear itu beruang kan? Oh, itu memang betul-betul beruang yang besar, you know. Saya tidak usah pakai you know pun sebenarnya bisa kan? It was really big bear. Tapi saya mengatakan it was really big bear, you know. Kira-kira Mbak Lasri responnya bagaimana? Gimana ya, Miss? Maybe like, yes, I agree with you, ma'am. Oh, very good. Very good. Siapa ini? Double, ma'am. Dablo, very good Dablo, 100. Saya traktir bakso ya, Dablo kalau mau ke Semarang ya. Praktis virtual memang. Gitu betul. Yes, I agree with you. It was really big bear, you know. Jadi, you know di sini secara implicitly saya ingin melibatkan Anda gitu untuk menyetujui to agree with my opinion. Gitu. Jadi jawabannya bukan it was really big bear, you know. Kemudian Mbak Dablo jawab yes, I know. Gitu. Itu juga boleh sih, boleh karena masih nyambung ya, masih nyambung. Tapi it was really big bear, you know. No, I don't know. Ya gitu gimana coba? Ya, jadi itu namanya apa ya, membuat utterance kita lebih smooth begitu. Jadi ini artinya the sentence includes the listener without ending your speaking turn. Your listener might not in agreement tadi seperti Mbak Dablo sampaikan. I agree with you. Nah, ya, very good, very good. Next, nah,
Why should you learn English filler words? Mengapa sih kita perlu belajar untuk menggunakan conversation fillers bahasa Inggris? Ya, tadi katanya tujuan utamanya ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan fluently, appropriately, kemudian accurately. Nah, maka perlu juga, kelihatannya trivial ya, students, kelihatannya sepele, but this is very important. Ya, kata para ahli, ini Bu Uli mengutip saja, kata para ahli, when you think of someone as being a fluent English speaker, you probably think they speak perfectly without stopping. Ya, padahal in reality, even native English speakers use filler words and they use them often. Padahal native speaker pun juga menggunakan filler. Because what? Because these words are an important part of sounding natural when you speak English. Ya, tadi ya, kesannya natural. So you are allowed to pause and think. Ketika kita berbicara itu kita boleh istirahat, artinya berhenti untuk berpikir. You are allowed to pause and think, to be unsure of how to answer, or even to forget the right word to use. Bahkan jika kita lupa kan, nah, the trick is knowing the right filler words to use while you put your thoughts together. So, by the end of the day, intinya, every language has its own set of filler words. Learning English filler words will help you sound more like a native speaker. Itu ya, kata para ahli speaking. Nah, perhaps I will show you some examples of fillers in American English ya. Ada sekitar 15 ya yang sudah dikoleksi oleh para ahli fillers dalam American English. Misalnya kata well yang lexicalized filler tadi. Well, I guess 300 rupiah is a good price for a pair of jeans. Nah, gitu ya. Atau well, fine, you can borrow my car. Nah, jadi well-nya di sini untuk stall the time, untuk mengulur waktu, karena berpikir. Misalnya saya dimintai tolong mobil saya dipinjam misalnya. Can I borrow your car, boleh? Nah, saya mikir, well, nah, gitu kan? Well, fine, you can borrow my car, gitu kan? Nah, ini yang biasa dipakai oleh English native speaker ya. Atau ini yang paling sering memang gitu ya. I thought the project was due tomorrow, not today. Atau I like the yellow dress better. Nah, gitu ya. Itu udah biasa. Oke. Okay. Or beda lagi ya. I like the pink bag, but I think I'll buy the black. I'll buy the black one instead. So students, unlexicalized ini ya, unlexicalized because bukan kata ya, itu memang sering kok dipakai oleh English native speaker ya, karena memang kayak ada jeda berpikir ya, a thoughtful sound. Atau kata like ya, like is sometimes used to mean something not exact. Nah, like di sini Mas, Mbak, bukan berarti like seperti, atau like suka, menyenangi, tapi like mikir kira-kira begitu. Misalnya ditanya, how many dogs do you have? How many dogs do you have, bro? Kemudian mikir, well, I have like 10 dogs, misalnya gitu. Like itu artinya kira-kira. Ya, jadi itu juga merupakan conversation fillers. Atau kalau ini bahasa, kalau yang ini yang warna biru ini, yang my friend was like completely ready to like kick me out of the car if I didn't stop using the word like. Ini kan kalimat buatan ya, kalimat buatan. Artinya ini tidak natural, hanya ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa kata like itu bisa sebagai conversation filler. Oke, tapi ini ada catatannya. Keep in mind that the word like as a filler is seen as a negative thing. Kalau terlalu banyak menggunakan kata like, itu juga sepertinya tampaknya you're not sure what you are talking about. Ini ya, you are not sure what you are talking about, nggak yakin ya. Bagaimana? Misalnya saya ditanya, bagaimana Bu Uli, kita jadi pergi besok atau kita jadi, it's like, gitu kan? Itu kan sudah menunjukkan not sure. Okay. And then we have
Actually, yang paling sering memang actually ya. Actually, basically, seriously, actually, kittens are really cute. Jadi menambah interpersonal meaning pada utterance kita. Oke, ada basically. Basically ini agak jarang ya mungkin ya untuk pembelajar bahasa seperti kita. Basically itu maksudnya pada intinya gitu kan. Basically, I agree with you. Nah, tapi boleh-boleh saja dipakai untuk menegaskan makna. Atau ada juga yang totally, literally, clearly. Nah, clearly, she is a good student. Nah, gitu ya. Kita mau ngomong she is a good student, gitu saja kan boleh. Tapi mau menegaskan lagi, well, clearly, she is a good student. Gitu ya. Ada totally, literally, and clearly. Okay. Hello all. So far so good. Are you with me? So good, ma'am. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Perhaps you may take a hot cup of coffee or tea if you would like to. Silakan ya sambil ngemil. Okay. Next, you see, ini juga sering nih. Mahasiswa saya juga sering, bahkan saya juga mungkin sering ya. You see nanti guyonannya begini, guyonan itu apa sih? Joke-nya begini. You see, no, I don't see anything. You see Pak Ferry? Kemudian Pak Ferry menjawab, no, I don't see anything, Bu Uli. Misunderstanding jadi ya Bu ya. Benar. Karena ini makna interpersonal banget. Padahal you see itu maksudnya saya berpikir ya, well, you see Pak Ferry that I. Kemudian Pak Ferry bercanda pada saya, no, I don't see it, Bu Uli, gitu kan. Tapi ini boleh, artinya memang that's the way English native speaker say it, ya. To share a fact that you assume the listener doesn't know. Ya, you see. Oke. Next, you know, ini juga paling sering ini ya. Undergraduate students at UNES itu paling sering ketika presentasi menggunakan kata you know. I know. Nanti jawabannya I don't know ya Pak ya. Iya. You know. Kapan saya tahu? Saya baru tahu gitu kan. You know, to share something that you assume the listener already knows. Jadi intinya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu exaggerated ya, not too many, not too much use of these fillers. Okay, when the elevator went down, I got that weird feeling in my ears, you know. Nah, jadi lebih sound apa ya, sound kebulean begitu loh maksudnya ya. Karena tadi kan tujuannya untuk bisa speak fluently. I mean, itu juga sering. I mean, he is a great guy. I'm not just sure if he is a good doctor. I mean, it's used to clarify or emphasize how you feel about something. Misalnya mau ngomong apa, kemudian I'm not sure whether my utterance is clear to you. So I say, I mean, gitu kan. What I mean is, gitu. Yeah, okay. The duck and the tiger were awesome but scary. The duck and the tiger were awesome but scary. I mean, the tiger was scary, not the duck. Nah, gitu ya. Yang aku maksud tigernya yang scary. Kalau bebeknya sih enggak scary. Ya. Okay. Next. You know what I mean? Nah, itu ya. Juga sering. You know what I mean? Is used to make sure the listener is following what you are saying. Nah, kalau tadi saya sering mengatakan, are you with me, everybody? Atau understood, or are you there? Nah, itu sebenarnya fillers dari saya ya. Kalau you know what I mean kan untuk menegaskan whether you as listeners understand what I'm talking about. I really like that girl, you know what I mean? Nah, ini untuk ini ya, anak-anak muda ya. You know what I mean? Oke, jadi ini Mas Mbak, nggak usah diterjemahkan satu-satu, you know what I mean, artinya kamu tahu apa yang saya maksud. Ya memang artinya itu, tapi itu sudah merupakan formulaic expression. That's the way English native speaker say it. Ya, you know what I mean, sudah ya. Jadi kalau mengajarkan ke murid-murid kita, ya satu bundle itu, you know what I mean, gitu, tidak usah grammarkan, you diikuti no, diikuti what, gitu, nggak usah, lebih ke praktis saja, ya. And then at the end of the day, this is seldom used, agak
agak jarang tapi ada ya beberapa bule yang menggunakan seperti ini. Jadi at the end of the day itu frase untuk conversation ya, untuk spoken language yang artinya sama juga in the end or in conclusion. Jadi at the end of the day we are all just humans and we all make mistakes ya. At the end of the day we are all just humans. Kita ini hanya manusia biasa dan kita pasti membuat kesalahan ya. And believe me, ya ini. Believe me, ini juga sering. Believe me. I met him yesterday. He was with his blah 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 gitu ya, misalnya gossiping ya. Believe me, I didn't want this tiny house, but it was the only one I could afford. Okay. Next, masih 3 lagi. I guess, I suppose. Nah ini juga sering. I guess I can do that. Nah gitu ya. I guess the guest lecture will start at 9 tomorrow. Gitu ya. Tapi kata expert yang kesannya lebih smart itu adalah I suppose ya. lebih mungkin bukan smart ya, tapi lebih formal begitu ya. I suppose the guest lecture with Bu Fuli start at 9 tomorrow misalnya gitu ya. And we also have something, yes, sentence ending that means you are not being exact. Nggak yakin. The cake uses 2 sticks of butter and 10 eggs, or something like that. Ayo, siapa yang sering pakai kata something like that? Mas Heris? Something like that, ya. Oke. Artinya apa? Not exact ya, tidak begitu yakin. Oke. Nah, ini juga sering banget. Oke, so mau presentasi tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are from group 1. Gitu kan? Nah, itu artinya tidak masalah. Memang itu berfungsi sebagai fillers ya, menutupi kegugupan bisa, atau memang to start a discussion, to start a new topic. Okay, and so I usually used to start sentences and can be a sign that a new topic is starting. So, what are you doing next week? Nah, kan gitu. Tanpa kata so kan sebenarnya bisa. What are you doing next week? What are you doing next week? Nah, tapi ini kan tadi karena ada konteksnya ngomong apa dulu, kemudian ganti pembicaraan. So, what are you doing next week? So after this class, what are you doing? Nah, gitu kan? Atau so we are going to need to buy supplies for our trip this weekend. Gitu ya. Next. Ini sama ya, ada right. So, right itu seperti kayak discourse markers. Discourse markers itu mau ganti tema, mau ganti topik. Right, gitu kan? Atau well, by the way, right. So let's prepare a list of all the things you need. Seperti right di sini artinya affirmative responses, ya. Right. Gitu. So ini 15 fillers yang ditemukan oleh para experts dalam English conversation. Nah, intinya adalah right. So you should be an expert on filler words by now. Jadi harapan Bu Wuli adalah dengan seperti ini ya, Anda punya strategi yang tadi kita namakan strategic competence ya, bahwa when we have communication breakdowns tadi ada kesulitan berbicara, don't just keep silent. Ya, use fillers. Ya, you can use. Can you help me? What is the English word for? Gitu. Intinya agar bisa run smoothly, ya, tidak putus, tidak diam. So some of those words and phrases yang sudah saya sampaikan tadi mungkin agak sulit digunakan dengan tepat sesuai konteksnya ya, karena harus sesuai konteksnya juga. Karena apa maknanya itu kadang subtle. Subtle itu memang subtle itu remang-remang ya, kurang jelas karena memang harus bergantung konteksnya. Karena misalnya tiba-tiba mengatakan right, let's talk about, nah itu kan seakan-akan meng-counter attack ya, orang yang sedang ngomong apa tiba-tiba kita ngomong right begitu. Jadi a lot of practices. Practice makes perfect, of course. Ya, oke. Jadi conclusion-nya apa, ladies and gentlemen?
Jadi kesimpulannya apa, Mbak Sela Puspita, Tadris Bahasa Inggris? Mbak Sela Puspita? Ayo. Atau Mas Fadil bisa bantu saya untuk cek-cek students-nya? Boleh disapa Pak Fadil, silahkan untuk buat conclusion. Silakan. Mungkin nih Nevia nih bisa nih. Come on Nevia. So, what did you get? From this material. Yeah. Sure. Oke, for the filler. Tadi dengarnya agak di filler aja. Kalau di filler, kesimpulannya dapatnya kalau filler itu digunakan untuk ketika kita masih mikir gitu, gunain kata-kata yang ibu kasih tadi. Oke, very good. Thank you, Nevia. Thank you. Satu traktiran lagi ya. 2 orang saya traktir nanti. Tunjuk 2 lagi Pak Fadil kesimpulannya. Oke. Nah, kira-kira ini silakan Dablo. Nah, Dablo nih dari tadi nih. Maybe the conclusion is when we talk with someone or someone that understand what we're talking and use fillers. So don't be silent, jangan kaku, jangan diam. Dan terpenting the important things that you must enjoy with when you talking with someone and you jadi agar nggak gugup gitu, ma'am. Jadi maybe I usually using when someone not understand what I'm talking with them and I understand I use like that's great. Okay. I'm thinking about what you talking about. Like that. Okay, teman-teman, very good. Intinya harus enjoy lah ya, Mem ya, jangan kaku walaupun gunain bahasa Indonesia. Yes, tapi absolutely like right. Yes, Dablo is absolutely right. I agree with you. Good. Yes. Okay. From gentleman. Thank you. Yeah, from male lagi ya. Ini ada. Can I try, Mister? Sure, Iqbal. Please. Yeah, Iqbal. Yeah. Yes. But first, I'm sorry about my camera. I can open my camera because my camera is lag. Okay, it's okay. Yeah. So my opinion is use when you talking with people, use fillers or more natural. Okay, that's all. Very good, Iqbal. Thank you, Dablo, Nefti, and Iqbal. Very good students ya. Kalau di kelas Google dapat A ini semua nanti. Oke, nah baik ya. Ini concluding remark ya. Nanti ada latihan sedikit ya. So use fillers words in moderation. Artinya apa? Moderation? Moderate? Moderate? Apa, Anita? Moderate. Apa? Moderasi. Apa itu moderasi? Use filler sedang-sedang saja ya. Moderate itu kan tengah-tengah. Jadi pesan saya terakhir adalah walaupun fillers itu membantu, the use of fillers will help us sound natural, sound like native speaker, make us sound fluent, but we have to learn how to use it in moderate ya. Jadi not too much, not too often ini ya pesannya. Like with anything else, seperti juga dengan yang lain-lainnya, you could use filler words too much, terlalu banyak. Overusing filler words, terlalu banyak, overuse terlalu banyak, using too many or too often filler can make you sound unprofessional. Nah, even words, it can make it difficult to follow your sentences. Ya iyalah, kalau fillernya banyak, bolak-balik 1 menit semua, itu kan, we don't understand what you are talking about. Jadi, do use filler words when you speak, but don't use them too much. Yeah. And some people think, the second conclusion, some people think all filler words are bad and should be used as little as possible. But for an English learner, though, yeah, they can be a very helpful way to speak more fluently and confidently.
Namun bagaimanapun banyak expert ahli bahasa mengatakan bagaimanapun menggunakan filler itu tetap akan membantu pembelajar bahasa untuk bicara dengan fluent dan confident. Still, it's a good idea to use as few filler words as possible in interviews, ya, in professional setting. Karena tadi kan kita konteksnya conversation nih, chat atau apa small talk. Tapi kalau interview dengan calon manajer ya, Anda melamar pekerjaan, ya diusahakan fillernya sedikit gitu ya. Apalagi fillernya yang filler seperti tadi, you know, gitu ya. You see, ya gitu, dihindari itu ya. Masa interview, iya benar Pak Fadil. Masa diwawancarai calon ini yang memperkerjakan dan I graduated from STAIN Sultan Abdul Rahman in 2023, you know. Misalnya seperti itu. Ya, sebaiknya tidak ya. Oke. Tapi enggak apa-apa, artinya ini nanti latihan kok. Artinya Anda nanti dibantu oleh Bapak Ibu dosen di kelas speaking bagaimana mengaplikasikan fillers ini. So if you find yourself using too many filler words when you speak, it might be time to either study some more vocabulary or slow down your speech. Jadi jika kita berefleksi, saya berefleksi kok saya terlalu banyak menggunakan filler dalam presentasi saya, dalam bicara saya, ya berarti saya harus apa? Harus meningkatkan penguasaan kosakata saya, kan gitu. Sehingga saya bisa lebih lancar dalam berbicara atau bicara saya tidak terlalu cepat ya, agar tidak terlalu banyak menggunakan fillers. Ini ya, point conclusion yang terakhir. Pesan dari para ahli. Begitu. So, yes, this is the references ya, yang boleh pakai untuk presentasi, untuk diskusi hari ini. So, thank you. This is the end of my talk, students, ladies and gentlemen. Okay. Thank you, Ibu, for a great presentation. Thank you. Yeah, we move to the next section about question and answer, maybe from the students. Yeah, I think you have, okay, someone has raised hand. Nelly? Okay, yeah, you can ask directly. Nelly. Nelly first. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nelly. Good morning, ma'am. Good morning, Mr. Terry, Mr. Padilionata, and all of my teacher and all of my lecturers, and also my friends. Honestly, this is an honor for me that I can have conversation with you. Thank you. Okay. So this time, I want to ask about maybe out of our material, a little bit out of our material. All right. Okay. My question is how to, sorry. Okay, my question is how to improve our strategy in learning foreign language. Thank you. How to what again, Nelly? What did you say again? How to improve our strategy in learning foreign language. Okay. Thank you. How to improve? Yeah, how to improve the strategy. I think that the question. Okay. Directly, I answered or you may, ma'am. You may, ma'am. Ya, saya takut lupa. Okay. Yes, okay. Thank you, Pak Fadil. Well, Mbak Naili Safitri, I'm glad that you give question to me because it means you exist ya. Menunjukkan eksistensinya di sini. If you question me, jika Anda bertanya kepada saya, how to improve our communication strategies. Now I give the question back to you. What do you think, Nelly? What do you think? What thing that you need to do to improve your communication skills in English, according to you?
Mungkin banyak dapat kita lakuin, ma'am. Salah satunya itu mungkin improve our vocabulary and mungkin do small talk and conversation with someone. Okay, sure. Yes, yes, I agree with you. So, you know, Nelly and all of students, we understand that we only learn English in the classroom, with our lecturers, with our teachers. But outside the classroom, we speak Javanese, yeah, in the context of Semarang. You speak Bahasa Riau, you speak Bahasa Indonesia. So we don't have any exposure. Itu yang harus kita pahami dulu. So we need media, yeah, to improve our exposure. Kita itu butuh exposure dulu. Nah, zaman sekarang tidak sulit untuk mendapatkan exposure bahasa Inggris, yaitu lewat apa? Salah satu saja ya, bukan salah dua. Adalah lewat YouTube. Ya, you browse in the YouTube, so many podcasts in English. So many podcasts in English. Dan Anda pasti sudah sangat tahu itu ya. So, in order to be able to speak, I agree with you, Nelly, we have to attain adequate vocabulary, right? Kita harus tahu vocabulary-nya dulu. Tapi kita tidak akan tahu vocabulary-nya kalau kita tidak pernah mendengar. Nah, jadi menurut saya, exposure-nya dulu. Nelly dan teman-teman harus mengusahakan 1 hari buka YouTube atau mendengarkan YouTube podcast in English minimal 1 jam. Jadi tidak hanya WA-WA-an saja ya, Nelly, tapi digunakan untuk belajar ya. So, you browse into internet, any media, it can be movie, it can be songs, podcast in English, talk shows, ya, atau small chat, atau speeches, ya, pidato dari banyak-banyak popular person, itu diekspos, didengarkan. And you know, setiap channel itu ada transkrip open-nya. Nah, jadi ini lebih practical tips ya Pak Fadil. Jadi ketika mendengarkan di YouTube itu, Anda klik yang bagian open transcript, itu nanti sebelah kanan kan ada transkripnya. Jadi sambil mendengarkan Anda melihat ini vocabulary-nya, gitu, Bu, ya? transkripnya. Nanti cara yang kedua, transkripnya sudah, jangan dibuka lagi, fokus lagi ke podcastnya itu. Nah, that's the way, gitu ya? benar. So that's the way you improve your exposure, ya, of English language and to improve your listening comprehension. Jika listening comprehension sudah oke, sudah sering mendengarkan exposure dalam bahasa Inggris, I'm sure you can be able to speak. Gitu. Banyak cara, ini yang saya sampaikan hanya 1 dari 100 cara. Yang kedua apa? Jika nggak ada YouTube, nggak ada bahan apa-apa, dremimil. Maaf, saya pakai bahasa Jawa. You talk in front of mirror, W, Nelly. So start tonight, ya, all of you start tonight. Try to speak to yourself in front of the mirror, at least 5 minutes. Terutama mahasiswa baru nih, ya, selamat datang di STAIN. Kepulauan Riau, harus mulai agak crazy ya, crazy yang bagus. Jadi nanti kalau orang tuanya menanyakan, ngapain ngomong sendiri di depan kaca, disuruh Bu Wuli. Bu Wuli itu siapa? UNES gitu ya. Jadi memang harus ada upaya ya, mahasiswa baru. Anda harus, itu yang saya lakukan sejak SMP. Jadi menjelang tidur, I recounted what I did on that day. Start from get up in the morning until I'm going to sleep. Jadi saya cerita sendiri. Today I had classes, English classes. I don't like the teacher because he is galak. Enggak apa-apa, campur pakai bahasa Indonesia atau bahasa Riau. Tapi dicatat, oh ini loh kata-kata yang saya tidak tahu. Nanti lain kesempatan ketika udah longgar, carilah di kamus. Enggak, itu kan sekarang banyak kamus online kan, tinggal di googling kan, bahasa Inggrisnya apa gitu. Itu cara yang kedua. So you have to talk to yourself to improve your speaking skills. And the third, you can talk, you have a partner ya, punya partner temannya. Saya yakin kok dosen-dosen di sini juga memberikan kesempatan yang lebar pada Anda to work in pairs, to work in groups. Walaupun daring kan tetap bisa.
Anda video call ya lewat WhatsApp, kemudian direkam. Video call WhatsApp itu bisa direkam tidak Pak Fadil? Bisa Bu. Bisa kan? Iya. Nah, 2-3 menit begitu tugas dari dosen speaking. You talk to a partner any topic of discussion, karena itu small talk begitu, direkam sebagai bahan refleksi. Oh tadi gitu. Begitu Mbak Nelly. Nelly, Savitri. Bagaimana Nelly? Nelly sedang sarapan ya? Nah ini berikutnya Ibu ada dari Iqbal ini juga raise hand. Ya, silahkan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iqbal. My name is Iqbal. That I'm so happy and I'm so grateful that I can chat and talk with you. Alhamdulillah. I have 3 or 4 questions. Oh. If you not mind, you answer. Okay, inshallah, if I can. That first is the strategic competence and point approximation. I'm a little bit not understand. Okay. And non-linguistic means gesture. Apakah gesture itu termasuk body language, ma'am? Gesture ya, Iqbal. Yes, and then last about at the end of the day. Itu boleh diganti dengan my point nggak, ma'am? Boleh sekali dong. So can you explain about that? Oke. Baru 3, tadi katanya 4 atau 5 pertanyaannya. Oh, I think, ma'am. Oke. Pak Fadil mau dicatat ya, saya nggak nyatat loh, nanti lupa pertanyaannya Mas Iqbal. Tadi apa? Pertama tentang approximation ya. Approximation. Strategic competence. Nah ini tahu Mas Iqbal approximation. Ini. Yes. Jadi begini. Ini istilah-istilah ini ada circumlocution, approximation, dan lain-lain. Ini adalah istilah dari para ahli dalam buku speaking mereka ya. Mereka itu mengidentifikasi ketika pembelajar bahasa, bahkan orang bule pun ketika tidak hafal kosakata tertentu, mereka itu menggunakan strategi approximation. Approximation itu dari kata approximate ya, Mas Iqbal. Artinya apa? Kira-kira. Nah, jadi ketika ini contohnya ketika lupa bahasa Inggrisnya ikan mas itu carp, ya carp. Kan bisa pakai kata fish gitu. Karena carp itu kan termasuk jenis ikan. Gitu Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal. Gitu. Yes, ma'am. Yes, itu yang ditanyakan bukan? Did I answer your question? Ya. Itu ikan mas ya, ma'am ya? Betul, ikan mas ya. Golden ma'am, golden fish bukan ya, ma'am ya? Kalau begitu, misalnya kalau jenis-jenis ikan saya kurang paham ya. Maksud saya begini, ini boleh bercanda. Maksud saya kurang paham apakah ikan mas itu sama dengan carper. Mungkin ada yang tahu. Tapi yang dimaksud ini, di contoh ini, carper itu ikan carper, ikan mas. Nah, tapi bahasa Inggrisnya bukan golden fish, Mas Iqbal. Bahasa Inggrisnya itu carp. Nah, tapi boleh ketika Anda tidak tahu bahasa Inggrisnya ikan mas itu adalah carp, pakai kata tadi golden fish boleh. Berarti nanti masuknya juga apa? Masuknya ke ini ya, approximation juga. Gitu. Masuknya ke approximation atau mungkin circumlocution ya. Circumlocution, tapi lebih panjang kalau circumlocution begini, the fish which is the color is gold, gitu kan? Gitu Mas Iqbal. Oke, kemudian kalau gesture, betul sekali Mas Iqbal, you're right, gesture means body language. Gesture body language termasuk facial expression Mas Iqbal ya. Face dari kata facial expressions. Jadi misalnya seperti yang saya lakukan ini, what I'm doing now, saya menggunakan jari tangan saya begitu untuk lebih
seperti meyakinkan apa yang saya jelaskan gitu ya, gesture, body language, atau tapi body language di sini bukan, mohon maaf, bukan body language yang untuk disable people ya, Mas Iqbal. Yes. Jadi bukan untuk body language yang itu loh, bahasa, kalau itu signed language. Signed language itu bahasa isyarat untuk yang tidak beruntung, yang tidak bisa mendengar, tidak bisu dan tuli, bukan, bukan. Kita tidak bicarakan itu, Mas Iqbal. Jadi itu signed language. Tapi kalau body language itu seperti yang saya lakukan sekarang, ini gerak tangan saya, ekspresi wajah saya, gitu. Jadi misalnya tadi kebanyakan dalam presentasi lah ya, Mem. Betul, betul sekali. Dalam presentasi itu kan mosok Mas Iqbal presentasi di kelasnya Pak Ferry diem gitu kan kurang luas ya, kurang natural kan, perlu mengatakan ke teman-temannya, well, friends today kan gitu kan Mas, pakai gerak kepala gitu kan, itu namanya skills dalam presentasi. Gitu Mas Iqbal. Iya, Oke. Terus yang satu apa tadi ya? Oh, menggunakan my point ya? Boleh-boleh saja. Nah, karena bahasa ini mohon diingat semuanya, bahasa itu adalah sumber makna. Ya, jadi yang Bu Wuli sampaikan di sini bukan berarti harus selalu dipakai seperti itu. Ini adalah contoh-contoh apa yang terjadi di lapangan ketika orang berkomunikasi. Tapi jika Anda merasa bahwa untuk mengganti by the end of the day Anda menggunakan my point is, nah itu kan, my point is itu kan juga kayak mau mikir kan, sedang mikir kan, boleh saja. Gitu. Gitu Mas Iqbal. Oke, Mem, thank you very much for your explanation, Mem. Yeah. Thank you, Iqbal. Oke, last one mungkin, Mem. Ini dari Dablo. Dablo, please. Oke, Mem. Mungkin mewakili mahasiswa semester 5 ya, Mem. When we want to continue our study, maybe magister to other country, and I'm sure we can get interview in there, and we can meet so many people in there use English language. Sometimes when we want to talk, we feel afraid to say, untuk mengeluarkan satu kata dari mulut kita, atau mungkin we feel shy, and maybe kalau Indonesia bilangnya insecure gitu ya, Mem ya. Benar. My question is, what is tip? Apa satu tip gitu, Mem, untuk kami yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tapi biar gak malu gitu ngomong di sana gitu, biar enjoy ya. Betul. Baik. Good question, Dablo. By the way, what's the meaning of your name, Dablo? What does it mean? No, it is nickname from my child. Oh, I see. So that's not your full name? No. Oh, so what's your full name? Delia Elvira Ananda. Oke, baiklah. Jadi ini nickname ya, Dablo ya. Oke, baik. So, may I rephrase your question first? Rephrase itu saya pahami dulu. Dablo asked me how to develop our self-confidence, especially when we are speaking to English native speaker. Is that what you mean? Yes, ma'am. Oke, baik. Bu Uli cerita pengalaman pribadi ketika di Aussie ya. Jadi saya menyimpulkan belum tentu orang asing atau orang bule itu juga punya kepercayaan yang tinggi ketika akan mengajak bicara kita, Dablo. Jadi sebenarnya itu tinggal tergantung karakter, ya. Kalau ini konteksnya English native speaker ya, ketika Dablo ke luar negeri nanti insya Allah dapat beasiswa. Tapi saya yakin kok Dablo dengan karakter seperti ini tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang asing. Jadi kita harus mempunyai positif self-image dulu. Ya, positif self-image itu adalah bahwa I can have a communication with any people. Ya. Bahasa Inggris adalah bukan bahasa pertama saya. So when I make mistakes, that's fine. Tapi mungkin maksudnya Dablo adalah bagaimana agar kita tidak salah. Ya, pertama tentu saja observasi dulu. Lihat-lihat dulu ketika mau mengajak ngomong orang misalnya, ketemu di konteksnya misalnya di kereta gitu ya. Kalau orang bule jarang sih ngobrol di kereta.
biasanya mereka akan bawa buku-buku kecil untuk membaca atau tidur begitu. Tapi kalau mereka yang mengajak ngobrol duluan, nah itu kan lebih enak. Berarti kan kepercayaan diri kita langsung tumbuh. Karena apa? Yang mengajak ngomong mereka. Tapi kalau konteksnya mungkin maksudnya begini ya, saya bisa bayangkan kalau konteksnya seminar internasional, luring ya, bukan daring ya, luring ketemu, kemudian ketika makan siang bersama di, sesi isoma begitu, sebelah kita boleh mau ngomong apa duluan gitu kan, Dablo? Nah, kita kan bisa menyapa dulu, hello, where are you from? Gitu kan, kalau itu konteksnya seminar. So what do you think about the seminar today? Gitu kan? Gitu. Jadi tidak langsung yang mungkin bukan nama dulu karena memang kulturnya orang bule kalau kenalan nggak langsung nama. Bisa saja ya Dablo sudah ngobrol lama 5 menit balik lagi ke ruang seminar sampai pulang seminar nggak tahu namanya juga bisa. Umur dulu ma'am dia benar. Jadi ya ringan dulu misalnya sudah what do you think about our seminar? What do you think about Semarang? This is the first time you come to Riau? Nah, gitu. Ya. What do you think about the presenters? Are you in the parallel session? Gitu, yang ringan-ringan dulu. Yang penting adalah, insya Allah Anda sudah paham ya, do not talk about touchy topics ya. Touchy topics itu misalnya religion, kemudian do you have children, are you married, are you still single, how much salary do you earn every month, nah itu ya. Itu adalah touchy topics, topik-topik yang untuk pertama kalau belum kenal dihindari dulu. Artinya membangun relationship. Contohnya saja saya dengan Pak Ferry tadi, saya baru ketemu Pak Ferry ini, ya tadi pukul 9 kurang 15 menit. Tapi kenapa bisa langsung establish relationship? Karena apa? Karena memang kita santai ya Pak Ferry. Saya bertanya yang umum kan, jumlah mahasiswa di prodi Bapak berapa gitu kan? Jumlah dosennya berapa gitu kan? Nah, sama Dablo. Jadi mohon dipahami bahwa orang bule pun juga kadang punya perasaan yang sama. Mereka merasa takut ngomong dengan kita orang Indonesia, takut tersinggung karena apa gitu. Tapi intinya adalah mulailah untuk bicara. Kalau tidak ya nanti diam terus. Gitu. Ma'am, I was talking with English language every day with my boyfriend, but sometimes I don't understand what he say to me. Sometimes you don't understand what they say to you. He talk with fast, terlalu cepat dia ngomong. So aku selalu bilang gini, ma'am, can you repeat it? I'm not understand. Itu masuk body language ya, ma'am. Yeah. If you talk to a friend and the friend is still Indonesian person, isn't he? Yes. You can, ini malah lebih gampang lagi ngomong sama temannya sebaya sambil bercanda pakai bahasanya Riau. Kamu ngomong kecepatan, saya enggak mudeng gitu kan enak malahan. Ya. Tapi kalau dengan orang bule yang nggak kenal, misalnya dulu saya bimbingan disertasi dengan para profesor saya, Australian accent itu kan susah banget Dablo. Bindeng ya, bindeng itu apa sih? Sengau ya. Gitu kan, bindeng banget kan. Sengau ya, itu kan saya tuh kadang juga malu bolak-balik dosen bahasa Inggris, tapi kok dengan profesor di Australia bolak-balik, pardon me, excuse me, gitu. Ya nggak apa-apa, no problem. And they will slow down their speech. They will understand, oh sorry Wuli, I'm speaking too fast to you. I will make it slow. Nah gitu tuh, Dablo. Kalau kita tidak mengucapkan excuse me, pardon me, cuma diem, ini mudeng apa enggak, paham apa enggak, gimana? Saya akan mendapatkan input terhadap disertasi saya. Kan gitu kan? Itu, oke. Yang penting komunikasi, berkomunikasi. Ya, oke. Ya, ma'am. Thank you, Dablo. Okay, thank you, sir. Okay, is there any? Yeah, I think that's enough ya, Bu ya? Okay. It's 11 already. Yeah. Okay, thank you very much for the students. But before that, we have another session. Yeah. We will give the certificate to our special speaker today. Okay.
Harris, can you? Okay. Maybe Bu Uli, can you please help to change TBI dan Kepri become a host, because you are currently a host right now. Oh yeah, sorry. Yeah. Become host ya. Yep. Thank you, Ibu. Still mute. TBI Stain Kepri make host. Yes. Okay. Yes. Already. Bu Uli, maybe udah sudah ya? Sudah Bang Mr. Ferry ya? Udah. Oke. Ya. Harris. Ya, jadi before not yet. Before we share screen ya ini Mas Harris ya? Iya. Oh, belum melihat ya. Belum ada Riz. Share screen aja Riz, can you? Yeah, just the screen, so all of you can see the certificate. Riz? Okay. Oh, see here. So yeah, we have a great discussion today with Ibu Uli about communicative competence. Yeah, so maybe the knowledge maybe, ma'am, can be implemented by our students so that they, hopefully, they will be more confident to speak. Yeah, especially in speaking English fluently. To native speaker. Yeah, inshallah. Okay. And we should give a lot of opportunities to our students to speak up. Speak up. Yeah. Okay. Oke, sambil menunggu Mas Harris, saya bermaksud mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ferry Yunanta, koordinator program Tadris Bahasa Inggris yang telah memberikan kesempatan pada saya berbagi ilmu dan berkenalan dengan anak-anak Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, dan kepada Pak Fadil juga sebagai moderator, sebagai contact person. Karena memang kenalnya dengan Pak Fadil ya Pak Ferry, jadi saya lewatnya Pak Fadil. Kalau sekarang kan sudah kenal Pak Ferry juga. Kemudian kepada Pak Abdurrahman Mawazi, terima kasih. Bapak Ibu dosen yang lain juga masih ada ya. Dan semua, oke, ini sudah muncul. Alhamdulillah. Thank you so much. Uli, thank you so much for your time to become the speaker here, sharing your knowledge to our students. We do appreciate that one. So we cannot give more perhaps, but we hope that this certificate may be useful for you. And this is like a gift for us to you. Yeah, sure. Alhamdulillahirabbil alamin. I received this certificate happily dan rasa syukur ya Pak. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anakku, walaupun ini pertama kali Bu Uli bertemu dengan kalian, saya merasa sudah klik ya, seperti anak-anak saya sendiri. Saya melihat ada Mbak Lasri, Revita dan lain-lain yang sudah on kamera. Saya sangat appreciate that. Mudah-mudahan yang sudah saya share hari ini bermanfaat. Yang penting adalah senang dulu ya, senang dengan bahasa Inggris dulu. Yang lain-lain nanti insya Allah menyusul. Kalau sudah senang pasti mau disuruh apapun oleh dosen, mengerjakan tugas pasti ringan. Gitu. Oke, Pak Ferry. Okay, thank you Ibu Uli. Maybe before that we can take picture together. Okay, ya siap. Aris, can you handle this? Ya, ini. Senyum semuanya. Nah. Ya, on kamera dulu semuanya. On cam, silakan. On cam dulu ya. Oke. Sudah semakin banyak yang on cam. Iya.
Oke, Iris. Oke, Thank alhamdulillah. you much, Haris. Alhamdulillah. Thank you very much, Thank Bu you. Sri Mulyani. Ya, saya terima kasih ya Pak Ferry. Mohon maaf semuanya kalau saya ada salah-salah kata dan kekhilafan itu semua dari saya pribadi. Thank you very much, Ibu. Oke.